The sea pigeon dance, a dance of happiness because there are enough insects in the pond, circling around, going up and down chasing insects. On the other side of the pond you can see lesser adjutant stork and various types of water birds and other migratory birds. Tarian burung dara laut, tarian kebahagiaan karena tersedia cukup serangga di pertambakan. Berputar-putar, naik dan turun mengejar serangga, pada sisi lain dari tambak terlihat leser adjutan stork dan berbagai jenis burung air dan burung bermigrasi lainnya. When migratory birds arrive along 100 kilometers of the eastern coastline of Aceh, you can see them at many observation points. We can easily see collections of endemic and migratory birds with the naked eye. The beauty of the environment is as beautiful as the joy of gathering birds in the wild. Saat kedatangan burung bermigrasi, sepanjang 100 km garis pantai timur Aceh terlihat di banyak titik pengamatan, kumpulan burung endemik dan burung bermigrasi dengan mudah kita lihat dengan mata telanjang. Indahnya lingkungan seindah kebahagiaan berkumpulnya burung-burung di alam bebas. One type of mangrove flower is flowering. The bright red adds to the beauty of the mangrove ecosystem area scattered with flowers and birds. This natural harmony is so enchanting, we must not let them disappear from God's grace. It is our obligation to protect and care for them. Salah satu jenis bunga bakau sedang berbunga, merah menyala menambah indahnya kawasan ekosistem mangrove bertaburan bunga dan burung-burung. Keharmonisan alam ini begitu mempesona, jangan kita biarkan mereka hilang dari anugerah Tuhan, kewajiban kita untuk menjaga dan merawatnya. In October 2024, in the observations of a number of Bale Juroeng NGO volunteers, this year the number of migratory birds arriving was extraordinary compared to the previous year. However, the record number of arrivals remained in October 2019, and we can see them until January 2020. Bulan Oktober 2024, dalam pengamatan sejumlah relawan LSM Bale Juroeng, tahun ini burung bermigrasi luar biasa jumlah kedatangannya dari tahun sebelumnya. Akan tetapi rekor jumlah kedatangan tetap berada di bulan Oktober tahun 2019 dan kita bisa melihat mereka sampai bulan Januari tahun 2020.
Bale Juroeng NGO volunteers will continue to document the existence of birds on the east coast of Aceh, and this is our obligation as a local NGO to participate in animal conservation activities, especially birds around the mangrove forests. We invite various parties to help us in our activities, carrying out activities in this region, and we are ready to work together in a mutually beneficial working relationship for the environment and coastal communities. Relawan LSM Bale Juroeng akan terus mendokumentasikan keberadaan burung-burung di pesisir timur Aceh, dan ini menjadi kewajiban kami sebagai LSM lokal berpartisipasi dalam kegiatan konservasi satwa terutama burung yang berada di sekitar hutan bakau. Kami mengundang berbagai pihak agar dapat membantu kami dalam beraktivitas, melakukan kegiatan di wilayah ini, dan kami siap bekerja sama dalam ikatan kerja saling menguntungkan dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat pesisir.